पिता पुत्र आत्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मतरे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु। कोई परमेश्वर माता पुण्य मरिया अम्बाने पापी अम्बान निमंते वर्तमान ओ अम्बान मरण समय निवेदना कर। कृष्णठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त के ही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ जून मास 22 तारीख सोमवार दिन। आज सुसमाचार मातिलियो सुसमाचार 7 अध्याय 1 ରୁ 5 पर्यंत आम ध्यान करवा। कहारी विचार कर नहीं ताले तुम्हें मध्य विचारित हेब नहीं, कारण तुम्हें जेपरी विचार करिवो सेहीपरि तुम्हें मध्य विचारित हेब। जो मापकाठी रे तुम्हें अन्य को मापिब सही मापकाठी रे ही तुमको मध्य मपाजिब। निज निज आखिरे काठ गंडी थाउ थाउ तुम्हें पड़ोशीर आखिर गुटाटी को देखुच कहीं किंबा निज आखिरे काठ गंडी थाउ थाउ तुमर पड़ोशी को किपरि कहि पारिबो आस मु तुमर आखिर गुटाटी को बाहर करदेवी। रे कपटी आगे निजर आखिर काठ गंडी को बाहर कर, तबे तुमर पड़ोशीर आखिर गुटाटी को काढ़ा पाई तुमको स्पष्ट भाव देखा जीवो। प्रभुंगर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हो। कृष्णठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज सुसमाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को अन्य मान को विचार करने विषय से कहते जीशु जो मैंने निजे भल बोलिकी बाहाना देखाई अन्य मान को विचार करती से जीशु सतर्कवाणी प्रदान कर। कौन अच्छी विचार करने लोक से माने बेले बेले नहीं कि से खराब थी किंतु निजर भूल को लुचौंती लुचेकी भल बोलिकी बाहाना देखौंती। बाहाना देखी तुम्हें खराब बोलिकी से अन्य मान को विचार कर गोटे बहुत बड़ भूल बोलिकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते। तुम्हें भल थाउ मंद थाउ तुम्हें अन्य मानकर विचार करने को नहीं। आउ जीशु कहती तुम्हें अन्य मान को विचार न करी निजर जीवन को परीक्षा करी निजर भूल को सुधारिवा पाई जीशु कहते। जीशु गोटे उदाहरण द्वारा आमको शिक्षा दौरान माने आमर आखिरे थिबा काठ गंटी को बाहर कर। तार अर्थ कौन? आमर भूल को आम सुधारिवा पाई प्रभु कहते। आम जितेबाला अन्य को विचार करवा आम से उत्तम गुण गुड़िक देखापी अक्षम हो जाऊँ। माने जितेबाला आम अन्य को विचार करवा से भल गुण थिले भी सेटा देखापी आमर आखि नथिबो आम अंध हो जाऊँ। सेटा आम खाली से भूल देखिकी से विचार करी चलू। तेणुक विचार करवा ठीक नहीं। अन्य मानक ठारे थिबा उत्तम गुण गुड़िक देखापी आम मान को यही प्रकार व्यवहार आमको अक्षम करे। आम अन्य मान को विचार कला बेले आमर भूल मध्य आम भूली जाऊँ। एड़ा ही हो कि तुम्हें खराब सब मु निजक भूली जाऊँ निजर भूल मध्य आम भूली जाऊँ। मु से व्यक्ति को भल बोली व्यक्ति ठारू भल बोलिकी मु अहंकार मनोभाव रे रोची। कौन अच्छी जितेबाला मु अन्य को विचार कर तुम्हें खराब बोली कहला बेलू मु भल तुम्हें खराब बोले गोटे अहंकार से आम देखिपर। अहंकार ईश्वर घृणा करती। अहंकार बहुत बड़ भूल। तेणुक विचार करवा से जोड़ित हूँ अहंकार मध्य। तेणु अहंकार माने यही विचार बहुत बड़ भूल। आउ विचार करवा लोक भावुंट जे से जाको विचार करे से छोट आउ से पापी आउ से नीच से खराब से मंद
ଏହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଜ୍ଞାନ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ନାଇଁ କି ସେ ମନ୍ଦ, ସେ ଖରାପ, ସେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ପାପୀ ଲୋକ ଏମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ହେଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବା, ହେଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୋଲିକି ନୀଚ ବୋଲିକି ଭାବିବାର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏସବୁ ବେଶୀ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର ନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସାଧୁ ପାଉଳ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବା ଅହଙ୍କାର ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ବିନୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ମନେ କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ସେ, ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ସମସ୍ତେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଳ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଥିବା ଆମର ଜ୍ଞାନ, ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଏ, ମାନେ ଭଲ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ, ସେଲ୍ଫ ଆୱେରନେସ୍ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲିକି ଜାଣିବା, ଏହା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆୱେରନେସ୍। ମୋର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜାଣିବା, ମନେ ରହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆୱେରନେସ୍। ଆଉ ସେ ଆମେ ସେଇ ଆମ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ସମାନ ପାପ କରିଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ତାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ସେ ସମାନ ପାପ ମୁଁ କରିଛି କି, ଏବଂ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁନାହିଁ କି। ଏମିତି ସବୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆରେ ତୁ ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ପାପ କରିଛୁ ବୋଲିକି ଆମର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କହିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବୁନୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆରେ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ସେ କେତେ ଭଲ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କ୍ଷମା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମୋ ଠାରୁ ବେଟର, ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିବି, ମନେ ପକେଇବି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ନାଇଁ କି କୁଟା ବୋଲିକି, ହାକିର କୁଟା ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଛୋଟ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନେ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଆଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ଦେଖିବା, ମୁଁ ସେଇ ପାପ କରିଛି କି ନା ତାଠୁ ବଡ଼ ପାପ କରିଛି କି, ଏସବୁ ଆମେ ଭାବି ଦେଖିବା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରୁଣା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନ ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ମନୁଷ୍ୟର କାମ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁମେ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ସେହିପରି ସେହି ମାପକାଠିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ହେବ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବିଚାରିତ ହେବ, ତେଣୁକରି କାହାକୁ ବିଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରୋମସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ର 3:23ରେ ସାଧୁ ପାଉଳ କହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ପାପୀ, ଆମର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପବିତ୍ର, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି
जड़े व्यक्ति को विचार करने ईश्वर ही जनकर विषय पूरा पूरी जानती तेणुक आमर ज्ञान वंशिक माने आमको अल्प जनकर विषय अल्प अल्प जना अच्छी तेणु आम जन को विचार करा ना आंशिक भाव में आम जाचु तेणुक आम पार्शियल आवर नॉलेज इज पार्शियल सो वी हैव नो राइट टू जज वी कैनॉट जज somebody हेले आम अन्य मान को विचार करा ना कारण आम अन्य मान विषय पूरा पूरी जान ना टिके टिके आम जाचु जड़े लोक कहीं से कले ये सब आम अल्प अल्प जानू आम जो अन्य को विचार करुचु आमे मन रखा जे साधु पौलंकर द्वितीय कोरिन्थिय 5:10 आम मन रखा से कहती यही शरीर रे थाई आम भल बा मंद जहाँ कि करुचु तार प्राप्य फल पाइबा पाई आम प्रत्येक को जीशुख्रीष्ण ठार विचार आसनर सम्मुखें उपस्थित होगाकू पड़ो तार अर्थ कौन आम समस्ते विचारित होगा प्रभु जीशु आमर भल अच्छी मंद आम करचु से सबुतिर विचार पाई आम जीशुंकर विचार आसनर सम्मुखें आम समस्ते ठिया हबार अच्छे जेकोसी लोक पुण्यपदा ठार आरंभ करी आउ कि भिकारी मध्य समस्ते आम प्रभुंर से ही विचार आसनर सम्मुखें ठिया हबार अच्छे तेणु आम क्या विचार करवा ना तेणु आम विचार नक अन्य मान को सोहापी आम चेष्टा करवा निजक मूल्यांकन कर निजक सुधारवाई आम चेष्टा करवा आम प्रार्थना करवा हे प्रभु परमेश्वर आज समाचार पर आम तुमको धन्यवाद दौचु हे प्रभु अन्य मान को विचार नक निजक सुधारवाई आम मान को साहय कर आमर जीवन को मूल्यांकन करी आमर जीवन में बदल बदल करने आमर आखिरे काठ गुंडी को काढ़ी देवाई आंब मान को तुम्हें साहय कर प्रभु सब पवित्र जीवन यापन करने आंब मान साहय कर अन्यर उत्तम गुण गुड़िक देखार गोटे दृष्टि आंब मान प्रदान कर या प्रभु ये प्रोग्राम देखते समस्त तुम प्रचुर भाव में आशीर्वाद प्रदान कर यह सब प्रार्थना आम करुचु तुम पूरी उत्तरायण प्रभु जीशुख्रीष्ण मध्यस्थारे आम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन आपण मान समस्त जय जीशु।